Siguria e sistemit të informacionit së leksioni I parë. Të dhëna për kursin. Qëllimi I kursit: njohuri mbi konceptet e sigurisë dhe privatësisë, ndikimin e parimit e projektimit të sigurisë, njohuri mbi kontrollin e aksesit, aftësim nga ana teknike, tema në lidhje me mbrojtjen e sigurisë së një sistemi, zhvillimi I leksioneve, seminareve. The Complete Reference Information Security, Second Edition, Mark Rhodes Ousley. The InfoSec Handbook, An Introduction to Information Security, Umesh Horegatarau, Umesh Anayak. Security Concepts, www.subspefield.org. Zhvillimi I leksioneve, seminareve, diskutimi I përjafshëm I tezave të librit, staying ahead in the cyber security game. What matters now? Can we trust the system? The biggest discussion of today is a fundamental question about the reliability and security of the internet and perhaps technology as a whole. The internet was never designed with security in mind, and today it is very clear and it's possible to compromise almost anything a dedicated hacker sets his mind to. Security and trust are now center stage in the public debate. Can we make the organization more secure? The next level down is about creating a secure organization that we can survive in the mindset of the imperfect technologies. To achieve this, to build a security culture in the company, the conversation has to pivot from fear to value. Security must evolve from focusing on fear and risk to an understanding that establishing and maintaining trust and confidence can and will be a competitive differentiator across industry and government. Can we make the organization more secure? Security is no longer an IT risk, but an enterprise business risk, so it must be managed accordingly. It has become both accepted and widely understood that attacks and decades are question of it, not one, and as a result, practice associated with detection and response must be an essential multidisciplinary part of any organization's security strategy. Can our people win the game? Right now, the reality is that sophisticated attackers are breaking through conventional safeguards every day. They have a number of strategic advantages over those tasked with defending networks, namely the element of surprise, the ability to research and target specific unsuspecting individuals, infrastructure complexity, and a global cyber security workforce that is already stretched thin. Can our people win the game? The general population is not composed of security experts, and the imbalance of expertise on each end of a spear fishing a mainly significant strategic and tactical advantage for attackers. For security professionals to address these concerns involve a combination of more robust skills development programs, infrastructure simplification, more advanced analysis and response capabilities, as well as user education and empowerment. What will technology bring next? In one study, 70% of security executives expressed concern about cloud and mobile security. These IT shifts challenge conventional security models and require not only new technology, process, and policy, but significant culture change associated with the nature of control. Cloud offers new delivery models for security and threat intelligence.
Big data and analytics offer the promise of changing the IT security industry in the same way that business and security industry now rely on data and associated analysis to understand trends and make decisions. What will technology bring next? Ultimately, the cybersecurity game will not have an end. There will be no definitive winners and losers. But what that end can be replaced with a persistent pursuit of strategic advantage, a rebalancing of the equation between attackers and defenders. By combining forces, by taking time to reflect and consider what is really happening, and by delicately applying what we have and no organization can get ahead, which is and close to winning exists in the industry. Javën tjetër, topic 2, security center stage. How the continuing battle between the good guys and the bad guys is ultimately making the world more secure. Leksion 2, Security Properties. Vetitë e sigurisë. What do we mean by secure? Çfarë do të them, çfarë do të kuptojmë me siguri? Security properties, vetitë e sigurisë. Çfarë do të themi me siguri? When I say secure, kur unë them siguri, I mean unë do të them çfarë an adversary can't make the system. Unë do të them që kundërshtari nuk mund të bëjë sistemi të bëjë diçka që that its owner, që e zotron, or designer ose dizenjuesi, administratori ose madje përdoruesi did not intend, nuk e ndjek. Nuk e synon. Have a course of action as one of purpose or objective plan. The company intends to cut about 4,500 jobs. System. Often this involves shpesh kjo përfshin a violation of general security property. Shpesh kjo përfshin shkelje të vetive të sigurisë në përgjithësi, of general security property, në përgjithësi për vetitë e sigurisë. Some security, disa veti sigurisë përfshin konfidencialiteti, rireferohet whether kur informacioni in question is disclosed or remains private.
Konfidencialiteti referohet nëse informacioni në fjalë zbulohet ose mbetet privat. Integriteti referohet kur sistemi ose të dhënat remain uncorrupted, qëndrojnë të pakorruptuara, dhe opozita kësaj është malleability. E kundërta e kësaj është malleability, where it is possible to change data without detection and believe it or not, sometimes this is a desirable security property. Lakueshmëri, malleability. Lakueshmëri. Petëzim, lamination, malleability. Availability e mundshmja, disponueshmëria. Është kur sistemi është i mundshëm kur ti të nevojitet ose jo. Disponueshmëria, kur sistemi është i mundshëm kur ti të nevojitet ose jo. Konsistenca. Qëndrueshmëria. Comfort is in the application of something, typically that which is necessary for the sake of logic, accuracy, or fairness. The grading system is to be streamlined to ensure greater consistency. Qëndrueshmëria është kur sistemi behave the same each time you use it, sillet në një mënyrë të njëjtë çdo kohë që ti e përdor atë. Qëndrueshmëria, consistency. Audibility. Auditueshmëria është kur sistemi mban regjistrime të mira, shënime të mira të asaj çfarë ndodh, kështu që ti mund ta investigosh, mund ta shikosh më vonë, mund ta hetohet më vonë. Direct record electronic voting machines, makinat elektronike të votimit me rekord të drejt për drejt, pa gjuar letre, janë të padëgjueshme. Kontrolle është kur sistemi obeys only i bindet vetëm përdoruesit të autorizuar ose jo. Sistemi u bindet vetëm përdoruesve të autorizuar apo jo.
Vërtetimi authentications është nëse sistemi mundet properlisht mund të identifikojë siç duhet përdoruesit. Ndonjëherë ajo është e dëshirueshme që sistemi mos ta bëjë këtë. Në këtë rast, është anonim ose pseudonymous. In which case it is anonymous pseudonymous. Mos refuzimi, non-repudiation, a relatively obscure term meaning that if you can take an action, you won't be able to deny it later. Ndonjëherë, ju doni të kundër, në këtë rast, dëshironi përgënjeshtrim, repudiability. Whether a system can properly identify users. Sometimes it is desirable that a system cannot do so, in which case it is anonymous, pseudonymous, non-repudiation, a relatively obscure term meaning that you take action, you won't be able to deny it later. Sometimes you want the opposite, in which case you want repeatedly plausible deniability. Information security is a pain. Siguria e informacionit është dhimbje. Ti mund ta kujtosh vetit e sigurisë e informacionit as pain. Privacy, authenticity, integrity, non-repudiation. Privatësia, autenticiteti, integriteti dhe non-repudiation. Parkerian Hexer. There is something similar known as Parkerian Hexer defined by John B. Parker, which is 6 fundamental atomic non-overlapping attributes of information that are protected by information security measures. Confidentially possessions. Siguria e informacionit është PAIN. Privatësia, originaliteti, authenticity, integriteti dhe non-repudiation, mos mohimi. 2.2 Parkerian Hexer ekziston e njëjtë si ekziston diçka e ngjashme njohur si Parkerian Hexer. Parkerian Hexer e përcaktuar nga John B. Parker, e cila është gjashtë atribute themelore, 6 fundamental atomic non-overlapping atomike jo të mbivendosura, non-overlapping attributes që mbrohen nga masat e sigurisë së informacionit. 1. Konfidencialiteti dhe posedimi. Confidentiality. Possessions. Integriteti,
authenticity, originaliteti, disponueshmëria dhe utility. Dobia, utility, integrity, authenticity, availability, utility. Integriteti, autenticiteti apo originaliteti. Vërtetësia, autenticitet, authenticity. The quality of being authentic, cilësia të qenit i vërtet, original. Cilësia të qenit authentic. The paper should have established the authenticity of the documents before publishing them. Punimi duhet të ketë vërtetuar vërtetësinë e dokumenteve para se të publikojë ato. Pentagon of Trust, Pentagoni i besimit. Admissible is the remote, not trustworthy. Authentication, who are you? Authorization, what are you allowed to do? Availability, is the data accessible? Authenticity, is the data intact? Pentagoni i mirëbesimit, pranueshmëria, admissible. Pentagon of Trust, admissibility, is the remote, not authentication. Who are you? Authorization, what are you allowed to do? Availability, is the data accessible? Authenticity, is the data intact? Pentagon of Trust, Pentagoni i mirëbesimit, admissibility, pranueshmëria, is the remote node trustworthy? A është i besueshëm nyja e largët? Is the remote node trustworthy? A është i besueshëm nyja e kontrollit, nyja e remote? Authentication, vërtetim, kush jeni? Autorizim, çfarë ju lejohet të bëni? Disponueshmëria, a janë të arritshme të dhënat? Autenticiteti, a janë të dhënat të paprekura? Security equivalence, ekuivalenca e sigurisë. Ai konsideroj dy objekte të jenë ekuivalente në siguri, nëse ata janë identike with respect to me respektin e sigurisë në vetitë sigurisë, diskutim, poshtë diskusion. Under discussion, for precision, I may, për precizsion, unë të referoj the confidentiality equivalent piece of the information if the sets of parties to which they may be disclosed without violating security are exactly the same, and conversely, so are the set of parties to which they may not be disclosed. In this case, I am discussing object which I treat improperly could lead to a compromise of the security goal of confidentiality. Or I could say that the two crypto systems are confidentially equivalent, in which case the objects help achieve the security goal. Alternately,
I could refer to access control equivalence between two firewall implementations. In this case, I am discussing object which implement a security mechanism which helps us achieve the security goal such as confidentiality of something. Pyetjet e tjera. Security për kë? Siguria për kë? Për çfarë? Një website mund të jetë I sigurt to its users, pronarit të tij, against kundra kontrollit të autorizimit, but it may employ no encryption when collecting information from customers. Pra, siguria kujt, një faqe në internet mund të jetë sigurt për pronarët e saj, kundër kontrollit të pa autorizuar, por mund të përdor kriptim, mund të përdor asnjë kriptim kur mbledh informacionet nga klientët. Secure from whom? Siguria e kujt? Një site, një faqe mund të jetë e sigurt against outsiders, kundra outsiders but not insiders, kundra atyre që janë jashtë, po jo atyre brenda. Kundër të huajve, por jo të brendshme. Modelet e sigurisë: Bell LaPadula model, LaPadula model, Biba integrity model, Brewer Nash model, Graham Denny model, J. Grant model, Clark Wilson model, Harrison Rosa Woolman model, non-interface model, security concept, konceptet e sigurisë. There is no security on this earth. Nuk ka siguri në këtë tokë. There is only opportunity. Ka vetëm mundësi. General Douglas MacArthur, 1964. There is an important concept which appear to apply across multiple security domains, për domenet e sigurisë. Ka disa koncepte kryesore, të cilat shfaqen për të aplikuar përmes domeneve të sigurisë të shumë fishta. 4.1 dhe problemi klasifikimit, shumë herë në siguri që ti dëshiron të distinguish between class of data. This course kjo ndonë firewallet. Where kur ti dëshiron të lejosh trafik të caktuar, search and throw, por jo të gjithin, edit intrusion detection, where you want to allow benign traffic but not allow malicious traffic. Nuk dëshiron të lejosh trafik me viruse malicious. And it operating system në siguria e sistemit të operacionit. We wish to allow the user ne dëshirojmë të lejojmë përdoruesit to run their programs të operoj programet e tij, të bëjnë përdorim programet, but not po jo viruset. In doing so, we run into a number of limitations in various domains that deserve a mention together. Classification errors: false positive, visible false negative, also called type 1 and type 2 errors. This is called error. Oh, it's a long lection. Let's start later.